अच्छा लगता है तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। देखो क्या सोना রেখে क्यों है क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। দেখো কত সুন্দর পোশাক হয়েছে ট্যাঙ্কি ছাদের উপরে। এই একটা বেদানা গাছ এদিকেও দেখো। দেখো কত পোশাক, তোমরা খাবে, তোমরা আসো সবাই। দেখো কত সুন্দর পোশাক হচ্ছে। শিউলি ছাদের তলায়, এই যে ট্যাঙ্কির তলায় বসে আছে। ওই যে লক্ষ্মী জবা গাছ, দেখে আসি। লক্ষ্মী জবা ফুল ফুটেছে 3টে। ফুলের গাছ দেখো। তো তুলছি না, এদিকে তুলছি, একটু বীজ দিতে হবে। দেখো কত সুন্দর পোশাক।